Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज ही गया सु bypass तो बोलो वीडियो तो आरंभ करो. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. तो bypass गया सु क्यों वीडियो तो साथ ही बोले वो तो गया सु आज जुबिंदा को करने जुबिंदा ऐसा फोटो ओका वैसे bypass 10 ब्रिजर तলত तो तालुके गया सु साथ ही वीडियो तो Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm so. तो आही पालो ही टाउन मेन टाउन तो बोलो गए थको मेन टाउन ओसर एटा गली बेट मॉल दे আমি মাই দিম তো बोलो Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You. फाइनली आহি পালো বাইপাস বাইপাছত গৈ আছো আৰু অলপ দূৰ আছে আৰু অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতে পামগে ব্ৰিজটো তো বলক গৈ থাকো এইটো হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ বাইপাস তো বাইপাছেদি গৈ আছো আমি Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Finally পালো জুবিন্দাৰ ওচৰত সবদে ৰখি ফটো চটো মাৰিলো জুবিন্দাক বাই বাই কৈ আকৌ ৰিটাৰ্ণ লখিমপুৰ আহিলো এতিয়াহে পালো মেইন টাউন তো হোটেলত মই অলপ কিবা খাই লওঁ ভোক লাগিছে
আছে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। টিল দেন টাটা বাই বাই।